محترم اعضای شورای امنیت، حاضرین گرامی، به جلسه شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، اعضای دائمی و اعضایان شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، رهبران پالاتای حساب، агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои низомӣ, судҳо ва як қатор роҳбарони вазороти идораҳои дахлдори ҷумҳурии тоҷикистон даъват шуданд. тавре ки дар хотир доред, чанди пештар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба мақоми олии қонунгузории кишвар пешниҳод гардид. дар паёми президент аз ҷумла зикр гардид ки мо кирдорҳои коррупсиониро маҳкум мекунем ва мубориза бо ин падидаи номатлубро яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти давлат мешуморем. бинобар ин мо тасмим гирифтем ки дар ҷаласаи васеи шӯрои амният масъалаи мубориза бар зидди коррупсия ва таҳқиқат бахшидани тадбирҳо мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода шавад. ман борҳо таъкид намудам ки ҷиноятҳои коррупсионӣ кирдори хафноки зидди давлатӣ буда обрӯи эътибори давлатро дар ҷомеа ва дар арсаи ҷаҳонӣ паст мекунад. коррупсия ҳамчунин пояҳои давлатро суст ва вазъи ҷамъиятиро ноусвор мегардонад. мардум имрӯз аз раванди тораф реша давонидани коррупсия дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва аз фаъолияти сусти мақомоти давлатӣ дар самти мубориза бо ин падидаи номатлуб изҳори нигаронӣ мекунам. мо дар ҷаласаи имрӯзаи шӯрои амният бояд риояи интизоми молиявӣ, истифодаи мақсадноки маблағҳои бюджетӣ, пешгирӣ намудани исрофкорӣ, тасарруфи амволи давлативу ҷамъиятӣ ва паҳлӯҳои дигари ин масъаларо ҳаматарафа таҳлил намуда роҳҳои коҳиш додани ҷиноятҳои коррупсионӣ ва умуман ҷинояткориро дар кишвар пайдо кунем. дар кори маҷлис аъзои доимӣ ва аъзои шӯрои амният, ҳайати роҳбарии палатаи ҳисоб ва агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва як қатор вазорати идораҳои дахлдор иштирок намуданд. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон коррупсияро кирдори хатарноки зидди давлатӣ номида таъкид дошт ки ин амали нангин обрӯи давлатро дар дохил ва хориҷи кишвар коҳиш дода асосҳои давлатдориро заиф менамояд. аз ин хотир таъкид гардид ки мубориза бо ҷиноятҳои коррупсионӣ яке аз роҳҳои асосии таъмини амнияти иқтисодӣ ва умуман амнияти давлат аст. барои татбиқи босамари сиёсати давлатӣ дар ин соҳа пурзор намудани интизоми молиявӣ, истифодаи босамар ва мақсадноки маблағҳои бюджетӣ, роҳ надодан ба исрофкорӣ ва муборизаи беамон бо ҷинояткории коррупсионӣ зарур шумурда шуд. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон коррупсияро дар баробари терроризму ифротгароӣ аз ҷумлаи мушкилоти глобалӣ номида ба он муборизаи беамон эълон намуд. таваҷҷӯҳи зиёд ба пурзор намудани мубориза бо ҷиноятҳои коррупсионӣ дар тақсимоти ғайриқонунии замин барои сохтмони хонаҳои истиқоматӣ ва ҳамчунин дар таъин ва пардохти нафақаҳои маъюбӣ зоҳир карда шуд. дастур дода шуд ки барои пурра баргардондани маблағҳои зарари молиявии ошкоршуда чораҳои муассир амалӣ карда шаванд. ташвишовараш он аст ки барои саривақт ва пурра барнагардонидани ин маблағҳо ягон шахси мутасаддӣ ба ҷавобгарӣ кашида нашудааст. пурсида мешавад барои чӣ санҷиш кардед? вақти зиёд, хароҷоти зиёд, сарсону саргардон кардани хизматчиёни давлатӣ. гузашта аз ин супориш дода шуд ки аз як модда ба моддаи дигари хароҷотӣ гузарондани маблағҳои бюджетӣ манъ карда шавад ва маблағҳои зиёдатии дар чунин моддаҳо боқӣ монда ба бюджети давлатӣ баргардонда шаванд. маблағҳое ки шумо муайян мекунед он аллакай аз бюджетҳои маҳаллӣ хароҷот нишон дода шудааст. барои ҳамин пурра маблағҳое ки барқарор карда мешавад ба бюджети давлат ба як суратҳисоб ворид карда шавад ва назорат карданда кунаст. ҳамзамон бо ин бо мақсади пешгирӣ намудани истифодаи ғайримақсадноки маблағҳои бюджетӣ ва дигар маблағҳои ба онҳо баробар карда шуда амалияи аз як модда ба моддаи дигар гузаронидани маблағҳои мазкур қатъиян манъ карда шавад. аз дастгоҳи иҷроияи президент сар карда. як тенденсия бисёр ганда. бисёр вазорату идораҳо дар вақти таҳияи бюджетҳо дар як моддаи хароҷотро зиёд нишон метиҳанд, дар моддаҳои дигар вай ва қисмати нимсолаи соли охир баъд сар мешавад. ман дар ин модда вай мондасту ҷаноби олӣ
محترم وزیر مالیه ما اینا با این مدت بریم بعد وقتی این کار مقصدناک کرده میشه مبلغ باقی مانده بودجه کدام ماده ای نباشد پوره به بودجه دولتی برگردانده مبلغ‌هایی که استفاده نمیشن پوره به بودجه دولتی برگردانیده شود دویر به پیشگیری جنایت‌های کروپسیونی از جانب کارمندان خود مقامات نظارتی سپارش‌های قطعی داده شد. باید نسبت به چنین سنجشگران که بعد سنجش گذراندن آنها حالت‌های کم‌آمد و تصرف مبلغ‌ها معین کرده می‌شوند چاره‌های قطعی تا حدی از وظیفه آزاد کردن و به جوابگری جنایتی کشیدن اندیشیده شد. من اینا در قانون جاری میکنید. شکایت نشده است. نماینده یک ساختار نظارتی تفتیش میکند اخبارات میتیه که جناب عالی همش درست بعدی 5 بار پلات حساب میکند 10 میلیون کم آمد چی است اینجا؟ روی راست کروپسیون پاره‌گیری است روی راست یگان چیز دیگر نیست و تفتیشگر باید در نزد قانون حتما باید جواب بگیرد و در ساختار عموما باید کار نکند از کدام ساختار نظارتی نباشد کارمندی پروکراتور است پلات حساب است اگنتی است انداز است همش یک طرف دانشکده تکمیل اختصاص بعد دیپلمی کارمندان طبی وزارت تندرستی 28 روز زیاد کشال یافته است یک ساختار کوچک است چی شده اینجا سودا این هست سودا نتیجه سنجش برابر پیشنهاد کرده نمیشه در دوری دیپلمات میگردید سودا میکنید همین قدر میتید من شما در نویسه میتیم یا پیش از سنجش رفتن من آمده ایستادم همین قدر وای میشود من آمده ایستادم تیاریتان بینین یک ساختار دیگر کنیم شما را نظارت کنم در دستی من است من این روز برای چی قدر با احساسات وای میکنم چون که خودم تاسیس دادم خودم در ساختاری همین ساختار قریب که در وزارت کارهای داخلی برهم دادم این سالهای پیشتر بود مثلا ریاست بود دایر مبارزه علیه جنایت‌های اقتصادی و کروپسیون زیاده از 400 نفر کار میکرد من برهم دادم همان زمانی بود که دیره من بر معلومات شما میارم مقایسه کنیدتان همان زمانی بود که اکنون مردمی ما با مهاجرت میرفتن اکنون کم و بیش آرام شده صادرات میوه سبزوات بود با پیروات بود با واسطه بانک‌ها چیکار میکردن بعضناش بعضی کارمندان کروپسیون این روزا برین نظارت میکردن بانک‌ها را که پیروات گرفت که قرض گرفت بیرکش میکردن به دست میبردن 200,000 میگیری 100,000 شما مرا میتی من برای این برهم دادم من کردم مداخله کارمندان تمامی از پروکراتور وای کردن سیستم پولی بانکی مالی من کردم فرمان قبول کردم مردم میترسید با بانک‌ها گذراندن مبلغ امروز در کدام گوشه ده باشد مبلغش میگیرد دلار قطعی میگیرد سامانه قطعی میگیرد پولی وای قطعی میگیرد میگیرد من خلاصه برآوردم چقدر ساختارهای نظارتی زیاد شود همانقدر سطح کروپسیون زیاد میشه همچنین حادثه های نیز آشکار کرده شدند که متخصصان برخلاف طلبات نقشه کاری و فرمان رهبریت اگنتی فعالیت سوبیکت های را مورد تفتیش و سنجش قرار دادند که در نقشه یا فرمان پیش بینی نشده است من هر سال تصدیق میکنم فعالیت کاری اگنتی را نقشه سالانه را کدام ساختار و مقامات من تصدیق میکنم این چی است این روی راست زکس است این روی راست هدفی ناپاک دارد من میفهمم بعضا دلایل جنایتی باشد یا که از جناب پروکراتور درخواست می شود یا که اگر ساختار و مقامات دیگر که فوری سنجش کردن در کار لیکن اکثریتش و مقصدناک هدف خطی است هم عریضه تشکیل میکنیم هم خودمان میسنجیم هم بعضا کارهای دیگر میکنیم این خیلی فاکتور هم است حتما باید همون کادر میاشکن کنیم حتما قصدن این فاکتور هم است تاکید گردید که هدف اساسی نه جزا دادن و محبس کردن قانونشکن‌ها بلکه پیشگیری جنایتکاری و تربیت حقوقی اهالی است برای یک کادر تربیت کردن چی سال لازم است
وظیفه ما شما وظیفه اگنتی پالاتای حساب پروکراتور دیگر تنها وظیفه خدمتی ما شما این محبس کردن نیست، زیر پنجره بردن شناندن شهروندان نیست، پیشگیری کردن جنایت ها است، کارهای پروفیلاکتیکی بردن در کار است، سطح معرفت ناکی حقوقی شهروندان بلند برداشتن در کار است که دست به جنایت نزنند، دست به قانونشکنی نزنند. یا اینکه میرود رئیس مجموعه میگه که 3 کاسه مرا جای زمین میتی، نیکی گفت تمام. رئیس جماعت 4 تا رئیس جماعت گرفته دیگر کشور رفتگی. از دست کی؟ از دست کارمندی کروپسیا و پروکراتور. برای چی؟ زمین میتی من. همین خیلی میکنیم که ما نمیدونیم، نمیشنویم، این اخبارات ها نیست. تأکید گردید که فعالیت مقامات نظارتی باید شفاف باشد و کارمندان آنها با مردم پیوسته در تماس باشند. برای مبارزه با ثمر با کروپسیا معلومات همه‌جانبه داشته باشند. شما کی چگونه نفس میکشد در کدام شهر و ناحیه باید دانید. کدام خدمتچی چه انتظام دارد، خب چه منبع‌های درآمد دارد، از کجا کار و زندگیش، رنگ آینه برای در پیش شما باید باشد. شما افکار امور را باید آموزید. دور نروید، روید بازار روید، میفهمید چی فایزش راست است. آوازهای میشن میگویند در کجا کدام کارمند چی کارده مشغول است، در کدام دانشکده عالی کدام آموزگار چی کارده مشغول است. هست آموختن در کار. ما در یک ناحیه‌ای که 15,000 20,000 100,000 اهالی دارد نمیدونیم که چی وضعیت است، نمیدونیم که کی با چیکار مشغول است، نمیدونیم. اگر که ندانید خوبش کار کردن در کار نیست. اگر اخبارات معلومات نداشته باشید شما حتما به خطاگیر آمدید. چنانکه سرور دولت امامعلی رحمان تذکر داد، پرونده های جنایتی به اساس هم تشکیل کرده می شوند که هدف از آنها پاره ستاندن و قطع کردن تفتیشات است. 630 پرونده نسبت به 839 نفر با اساس های پیش بینی نموده قانون قطع کرده شده است. باید گفت که در پس این پرونده ها نه تنها شخصان گمانبر بلکه اهل عائله و نزدیکان و پیوندان آنها ایستادند. 839 نفر، نه بگیریم 800 نفر، یک عائله با 6 نفر چند هزار میشه؟ همون عائله را حساب کنه، خیش اقرباش نه. همین هزارها نفر از سیاست پیش گرفته دولت و حکومت ناراضی میشه. بعضا در جای خالی، در جای آرام، اعضای جامعه آرام پرابلم میکنیم. کارمندان نظامی بعضا، خدمتچیان، کارمندان پروکراتور، میلیسیا، کروپسیا و دیگر خدمتچیان برای یک کثافت که منفعت شخصیش از همه منفعت ها بالا گذاشتگی است. هستین خودتان نظم بدانید. سالهای پیشتر بعضا سردار شعبه کارهای داخلی شهر استروشن و ولایت ماندم، ولایت نارام کردم. یک ولایتی شوخ که اینقدر مردم تنجی آرام بود، مردم را به پا خیزاندن. برای چی؟ برای با رفتاری غیر انسانی خودشان. اما شما اکثریتان کادرهای جوان هستید. این دولت و این سرزمین تاجیکستان عزیز، این وطنی تنها یک رهبر دولت نیست، وطن همه ما شما است. آباد کردن در کار، زحمت کشیده آباد کردن اما در کار، بنیاد کردن اما در کار. در جریان مجلس امروزه شورای امنیت همچنین حسابات راهبران پالاتای حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی مبارزه با کروپسیا و دیگر ساختارهای مربوطه نیز شنیده شد. ضمن حسابات رئیس پالاتای حساب دلمراد دولتزاده از جمله اطلاع داده شد که در 2 سال فعالیت این ساختار نوتأسیس قریب 340 سنجش گذرانده و بیش از 85 میلیون سامانی مبلغ به بودجه دولتی برگردانده شده است. تنها ضمن یک سنجش در بانک ملی تاجیکستان به اندازه 15 میلیون سامانی در دستگاه مرکزی این نهاد ضرر مالیوی آشکار و 10 میلیون سامانی به بودجه دولتی وارد کرده شده است. کارهای زیاد در سمت سنجش لایحه بودجه دولتی کشور که از وظیفه‌های اساسی پالاتای حساب به شمار می‌رود انجام داده شده است. پرزیدنت کشور امامعلی رحمان دستور داد که فعالیت مالیوی بانک ملی تاجیکستان از جانب پالاتای حساب هر سال سنجیده شود. وقتی که
پالات حساب رفته سنجش کرده برآمدن یگان حساب کتاب خواجگی داری ندارد بانکی بیلی هم چرخ که خواستن وای کردن از ماوینا میلیون برای قرض وای گرفتن میلیون دیگه خانه بخر خانه خریده ماشین 100,000 50,000 150,000 افراد کردگی هر سال سنجش کردن هر سال یک سال نه هر سال مثلا بودجت تهیه بودجت یک مرکزی نه وزارت نه ولایت ها شهر ها نویا ها ساختاری نوست مثلا پالات حساب انتخاب هست بعضا معلومات آمده من شما را 2 بار دعوت کرده آگاه کردم مرتبه سوم دعوت نمیکنم میبرن کشاله کرده از گوشش محبس میکنن کارمنده پالات حساب 100 نفر میجه اینا 100 نفر یک بار دیگر من شما را باور کرده وظیفه انتخاب کرده وای کردیم بودجت دولت بگیم تهیه و همه چی حیات مامات دولت در دست شما دادیم اگر خیانت کردین بازار کردین اینا ما آگاهتون کردم رسان چون که معلومات منده اومده ایستاده است بعضناتون چیکار کرده ایستاده نزدیک قانون جواب میگه یگان بخشش نمیشود 10 تا عنوان قهرمانی داشته باشه نزدیک قانون جواب میگه اگر از راهبر کارمندان شما صادقانه کار کنید 50% موفقیت کار میشه کدام ساختار بودجتی نرود پالات حساب کارمند شما الکی دیگر راهی دیگر نداره 1 میلیون کروپسیا دست میزنین 100 میلیون دا خیانت میکنین میلیارد خیانت میکنین من بعض از سپارش ها را شما را دادم درباره مبلغ های کلان میلیارد 1.5 میلیارد 2 میلیارد سامانه خراجات شده است یک ابیکت ده من حساب دادم که هر سال بگم مبلغ جواب گفتن در کار که مقصدناک مثلا سایه انرژتیک با نقلیات میلیاردها خراجات کرد میلیارد 1 میلیارد دلار ساعتی نقلیات خراجات کرده است این مبلغی دولت است مبلغی وزیر نیست همه دام فرزندان مرا وطندار امی سرزمین صادقانه کار کنید معاشاتون بد نیست آخه نه من باز از یکم سپتامبر با میشه oysa با در نظر داشته شوید میبینیم ما فونکسیا و وظیفه‌های زیاد دادیم شما فهمیدی پالات حساب و فونکسیا وظیفه‌اش بنیاد در اساس قانون وسیع است و جدی نترسید در چارچوب قانون کار کنید ندارید میشه ترتیب نظام صادقانه خدمت کنید نه تاسیس دادیم هر یک کاری نه بیوای نمیشود لیکن من برای شما تمام شرایطهای و امکانیت دادم شاید گفتین وای در رفتم انتخاب کردن ده انتخاب کنید نظارت هم میکنیم نظارت حتما میکنیم از هر یک کارمند ما نظارت میکنیم دکلاراسیا پر کنن دکلاراسیا را نظارت میکنیم میتی ما میسنجیم هر یک خدمتچی دکلاراسیا پر میکند درآمدش چی مالکیت دارد یا این باید حساب شد میسنجیم و کار کند حلال شود معاشش خطی خدمتی صادقانه کرد خدمتاشون قدر میکنیم دиректори агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсия абдуфаттоҳи ғоиб доир ба фаъолияти 5 солаи ин сохтор ҳисобот дода аз ҷумла иттилоъ дод ки дар ин муддат ба андозаи қариб 1 миллиард сомонӣ зарари молиявӣ ошкор ва наздики 600 миллион сомонӣ барқарор карда шудааст. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон таъкид дошт ки тамоми маблағҳои зарари молиявӣ ошкоршуда бояд баргардонда шаванд вале на ба ҳисоби бонкии ҳамон сохторҳо балки ба бюҷети давлат. камбудио бинияз зиёда масалаи ҷобаҷо кардани кадро ай бас рошагу ман таҳлил кардам таҳлили чуқур ман фаъолияти кории агентира дигар сохторҳои назоратира 300 нафар зиёд қариб ки 80% иваз шуда зар 5 сол 80% ҳамхе нест иваз барои чӣ шудааст ҳолиҷа мо мегем 15 кас даст ба коррупсия ин чи ки коррупсия дастгир кардем ҳамин 300 нафар ба камбуди аз соҳаб вай кардаги камбуди роҳ дод яъне интихоб кардан механизми интихоб кардани кадро ба талабот ҷавобгӯ нест мо дидан монда кор аз нав ин як дуюмаш хизба кормандон ҳастан ҳаминҷо даъват кардем ман гуфтам ман 1% гуфтам бародарон 1% марг шудам шумо аз манда медонем содиқона ҳамин тоҷикистон як кишвари хурда как ҳастем агар варақ занем решаи ҳамаи мо шумо як аст خیانت کردیم با کی میکنیم؟ با خودمون میکنیم با هیچ کسی دیگر نمیکنیم
همین جنایتی است که در عرصه بین المللی بین‌نهایت آبروی دولت را کاسته میکند. وقتی خود کارمندان کروسیا باید این تماما وای است و باور کردیم نظارت کنید. مکانیزم نظارت هم فراموش نکنید. مردم میگوید یکی برادران همین خیلی نتیجه کار باشند من یگان چی وایم نمیرود. کمبودی و بین زیاد است. یک خرید فروش زمین جماعت ها رئیس ها کارمندان زمین کارمندان پروکراتورا کارمندان خداتان دیگر چینونیکا چیکار کرده ایستادن؟ چیو پیش رو گرفتن میتونید؟ خودت ناز میتونید. حتی از نام پرزیدنت هم استفاده میبرند. از نام جانی پرزیدنت گفته استفاده میبرند. تفتیش کنین. جانی برای نزد قانون جواب شد. برای ما نزد قانون برای همه یک است. من یه مانع شده است. شکایت ده جانی پرزیدنتی را کرده برخمش کن. سنج برخمش کن نزد قانون جواب گه. سنجش کردن کی است؟ سه تا کارمند کروپسیا کارمند پروکراتورا از نام جانی پرزیدنت ما باز کردی. همین خیلی زمین را از خود نمیکنن. کریشا داره بودی روسو و میکنن کریشا. کی است؟ یا نظامی است، یا ساختار پروکراتور است، یا که کروپسیا است، یا دستگاه اجرایی پرزیدنت است، یا یگان وزیر یگان کسی دیگر. همین مردم عادی بیچاره زمین ببخشید میرود زمین فروشی میکنن. کارمند پروکراتور شهر دستگیر کردی شریپوف. کارمند کادر نزدیکی خاطی. اول سانکشن ندادید. کارمند پروکراتور بیزیس در شهر دوشنبه. کارمند کادرهای پروکوروری شهری یا کارمند عادی چی مردم باید وای نکنند. دوستان عزیز چی اونا؟ چی مردم چی میگه از روبری دولت؟ هست نفری که جان میکند یک اولاد 15-16 نفر در قانون نمیتواند یک پارچه زمین گرفته برای فرزندش وای کردن. ما شما را ساختار رو برای چی تاسیس دادیم؟ شما نظارت نکنید. پالات حساب نظارت نکند. پروکراتور نظارت نکند. 8 میلیون قریب 9 میلیون شده است اهالی تاجیکستان. دولت به دروازه بودنش کار نیست. واقعا را دیدید نه؟ همین به انتظامی به امر رعایت نکردن انتظام دولتی و قانونیت و تامین ولایت با چی آورده رسانده است. ما در جای خالی تاسیس دادیم. ارتش ملی قوای مسلح شما را آیسته مردم ما و شما را نگاه میکند. خلق ما و شما با میگم مبلغی کم نیست. امروز 16 میلیارد فقط بودجه غیر 3 میلیارد دلاری سرمایه گذاری است. و هم مبلغ بودجه حساب میشه چون که سرمایه دولتی است. قرض دولت است. 3 میلیارد دلار. نظارت کردم مداکور. تاجیکستان میشه آباد. اگر با نظارت کنیم درآمد از این زیاد میشه. داروخانه میسازی، راه میسازی، کسالخانه میسازی، معاش هم بلند میکنی. نفقه هم بلند میشه. سطح صفت زندگی اهالی را خوب میکنیم. هر یک کارمند یک اگنتی جنایت صادر میکنند ببخشید کمبودی شما کمبودی روبری دولت میشه. بینیتان خلاصه برورید. من روشگم من شورای امنیت رفته سعودی است قرار امروز قبول میشود. من روشگم نه قدر قناعتمند هستم فعالیتی کاری. تمام شرایط چیزی که گفتیم ما برای شما مهیا کردیم. منطقه ها گفتیم ما دادیم. بینیتان ما میسیم بعد یک وای میکنیم که حد میگذرونن بعد دست کنیم. من همون ملای شهرینا نه خودش که ما نیدیم. در اونجا کروپسیا هم هست، سود هست، پروکورور هست، خب رئیس هست، رئیس جماعت هست، امنیت هست، کارهای داخلی هست، دکتر هست، معلم هست. برادر همین بعدی همین قدر وای نو دیدیم. من حاضر گفته ایستاده است. اکثریت چینونیکا رفته میباشد. او قوری سر قوری پدرش 70-80 گور هوار کرده او کاری کرده است. مردم عادی برده و خیلی پول ندارد. مردم عادی برده من دختر گودکی 10 سالش توفه کرده است. 10 ساله دختره که از ایسار پدر مادرش برده توفه کرده است. پشت و پاهاش هم نمالد. غیر اون زنهایی باید ندیدیم یک اون قسم. یا که دیگراش هم حاضر در همون شهر نوعی مرا هستین اکثریتش هم خیر است. прокурори генералӣ юсуф раҳмонов зимни ҳисобот аз ҷумла иттилоъ дод ки дар мубориза бо коррупсия саҳми ин сохтор ҳам намоён аст вале камбудиҳои ҷиддӣ низ ба назар мерасанд. чигӯ мамн манфиатҳои сохторӣ аст. ҳеҷ ҳамин прокуратура вай намекунад ки агентии назорати молиявӣ ва коррупсия кораш баъзан кормандо вай намекунад ки фаъол бошад. ҳастан камбудиҳои коррупсия ҳаст баъзан муфаттишҳо таҷриба надоранд дар вақти тафтишот ба камбудиҳо роҳ метиҳанд.
саросимя гидорон метем, ман ишора кардам чиқадр делои ҷиноятишон ва ишу дигар. Лекин ҳамин чиза мо аз байн бурда монда корда. Ман ҳамин як камбудиёи кори байни кормандони прокуратура ва худи агентии назорати молия ва коррупсия дар ҳамин аст ки самаранокии фаъолияти ҳар ду сохтор на ба сатҳи аст ки ба талаботи қонуни доир ба прокуратура ва ёе ки агентӣ ҷавобгӯ бошад. Мония мешавад. Як мисоли оддӣ нами корманди прокуратураи шаҳри Душанбера вай карданда агентӣ вақте ки муайян мекунаду муроҷиат мекунад барои санксия, кормандони прокуратура гиринарӣ чон мегирезонанд. Як моҳ. Яъне агар ҳисобота меравад ки коррупсия корманди прокуратура коррупсия дастгирӣ кард, маълумот меравад. Фарқаш чӣ? Қонуншиканӣ ҷиноят карда назди қонун ҷавоб гирад. Вай корманди прокуратура аст, вай корманди агентӣ аст, вай хизмат яки раиси ноҳия аст, шаҳр аст, вилоят аст, вазир аст. Ҷиноят карда назди қонун бояд ҷавоб гӯяд. Ана ҳамин чиза мо бояд вай кунем. Як моҳ сарсону саргардон бисёр ҳуҷҷатҳо дигаро шаҳалакай вай карданд, яки баъди ҳамо дастгир шуд ку. Ин як нест, як ҳодиса нест. Вақте ки вай мекунанд, санксия не. Мерав, мо медонем баъзан бенӯяд шохс одамоне ки таъсир мерасонанд дигар мекунанд, ин чӣ ҳаст? Ана инро аз бай бурдан дар кор ҳамон. Дар чорчӯбаи қонун аст. Вақте тафтиш кард баромад агар беасос бошад дар назди қонун ҷо меёфтад. Шумо прокурор ҳастед, шумо вазифатон назорат кардани якхелаи иҷроиши қонунҳо дар қаламрави мамлакат. Аз шумо да боло дигар як сохтор нест. Дар ҳама ҳолат шумо назоратчӣ ҳастед. назорат мекунед. муроҷиат кардааст, асос дорад, далел дорад, хомакӣ аст. баъзан ҳолатҳо мешавад ки ҳамкорӣ кунед. як масъалаи ҷиддӣ, масъалаи замин, хариду фурӯши замин. Рамонов шумо дастгоҳ коркард, ман медонем. Ман суҳбатам гуфтам. Чӣ кор кунам ман? Чӣ сохтор вай кунам бо? Чӣ хел назорат кунем амина? ҳамин қадар вай рафта истода аст ки тамоми қаламрави мамлакат ҳамин кор аст. тамоми шаҳр ноёда прокурор дорем. ҷаноби олӣ кӯшиш мекунем қонуншиканиҳо дар ин самт камтар шаванд. сахт раисои вилояти шаҳр ноё, кумитаи замин, ҷамоатҳо беино намешавад. ҳамин мои шумо дар ягон ҷо мерем бе ҳамин иҷозат ва мерем замина хона мекунем, як сан мемонем. Ки дод иҷозат? раиси ноҳия, ҷамоат, сохтори замин. бисоз мегӯяд, вай кинем, ман надидам. вақте ки вай кани сохтан гирифтем, хай муроҷиат кунем, баъд вай мекунем, мара даъво мекунем, вай мекунем, ва қонунш мекунем. дар бораи қонуншиканӣ мегӯям. гап дар бораи волояти қонун меравад. интизом меравад. хизмати ки риояи хизмати давлатӣ меравад. прокурор буданаш накор. эй мардум, прокурор аст. бо мегӯм ки надзирати вай қонун як сохтор аст. дигар нест. наход мана дастгоҳ кор кардӣ. наход мо кори дигар вай надошта бошем ки прокурор бошад, прокуратура бошад, дигар сохтору мақомот дошта бошем. як проблема баъзан проблемаҳои вай мондаст, пеши роша гирифта натунем. агар мо замин ҳукумат надода бошем, мардумда садҳо ҳазор гектар замин додем мо. садҳо ҳазор гектар барои замини назди авлигӣ, барои хона сохтан надода бошем. дигар гап қонунан ҳамаи шаҳри ноё. ин проблема аст. мана прокурорро хизетон аҷо муовинои прокурори генералӣ, ин вазифаи ҷони шумо ҳам аст. як камбуди прокурори генералӣ нест. як хелшад садқаи вазифаву иззати эҳтироми роҳбари давлат. ҳамин хел катаи кор бора бинем, як андеша кунем, 10 сол пеш суратон намонем, хонатон да суратотон, кӯдакотон портрет кине бинем, чӣ ранг намуд доштем? 15 сол пеш чӣ ранг намуд доштем, ҳозир чӣ? чӣ хонаводар доштен, ҳозир чӣ? чӣ моликат доштен, ҳозир чӣ? оя шукрона карда кор намекунед? содиқона дар куҷо будем? ки даъват кард? ки интихоб кард? ки таъин кард? ягон нафари шуморо ман супориш додам ки фалон деларо дигар кунед. 1001 тараф мегардонед, баъзан делаҳои пул одамони вай дорад. коррупсия кофта гаштем. ҳастанд кадрои содиқ. имрӯз проблема нест. як хелат баъзен то ҳамин дараҷа курнавакаем. аз даруни хок бироварда оварда имрӯз лампасоро мебинем, вая мебинем. пешниҳод кун.
ҳамаи муовинои аввал муовини прокурора аз вазифашон озод кун. Прокурора вилоятам озод шуд. ҳастанд кадрои содиқ. имрӯз проблема нест. вазири корҳои дохилӣ рамазон раҳимзода зикр намуд ки таи 5 соли гузашта аз 11741 ҷинояти коррупсионӣ сабт шуда 4453 тоаш аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ ошкор гардидаанд. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон ба вазири корҳои дохилӣ супориш дод ки дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо мардум бевосита мулоқотҳо доир намояд, то ки арзу доди онҳоро аз ҷумла доир ба қонуншиканиҳои худи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шунида барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта чораҷӯӣ намояд. таъкид гардид ки барои ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ ва таъмини волоияти қонун бояд бо мардум дар алоқаи доимию бевосита бошед. умуман аз фаъолияти кории кормандони милисияи тоҷик қаноатманд ҳастем. то имрӯза дар бисёр ҷойҳо дар мубориза алайҳи экстремистон, террористон, ҷинояткорони муташаккил ҷони худро нисор карда амнияти миллӣ, тартиботи ҷамъиятиро таъмин карда истоданд дар шароитҳои душвору вазбин. баъзан камбудиҳои коррупсионӣ ки ҳозир ман номбар кардам дар вазорати корҳои дохилӣ кормандон баъзан аст, нисбатан кам шуда истодааст, лекин кор кардан накун. кормандони шумо ки дар аксар шаҳру ноҳияҳо аст, хуб мешавад ки гоҳ-гоҳ ҳамчун вазир дар шаҳру ноҳияҳо рафта рӯзи дарҳои кушода эълон кунем ки шаҳрвандон шаҳру ноҳияҳое ки ҳастанд биёянд пешакӣ эълон кунедо мардум арз дорад, шикоят дорад, аз болои милиса дорад, дигар дорад, ба шумо хуб аст ки камбудиро сари вақт пеши роша гирем ва назорат кардан накун, тарбия кардан монад. дар ҷавоб шумо бештар хуб медонед, корманди прокуратура 4-5 кас бошад, корманди милисия дар шаҳре ки аҳоли 50-60 ҳазор дошта камашташ 60-70 нафаранд. оно ҷамоатҳо ҳастанд. ҳозир бо мана нозирони минтақавӣ масалан медонанд ҷамоат дар кадом ҷода чӣ гап аст. дар ҳамунҷо милисия, прокуратура, суд, амният дигар дар якҷоягӣ кор кунем, ин қонуншиканиҳо мегӯям вай бештар кам мешавад. оҳиста оҳиста мо мардума дар чорчӯбаи қонун кору зиндагӣ кардан одат кунонда монда кун. раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ маҳмад тоҳир зокиров доир ба хариду фурӯши ғайриқонунии замин пеш аз ҳама барои сохтмони манзили истиқоматӣ ҳисобот дод. тенденсияи зиёд содир шудани ҷиноят дар кормандони кумита сол ба сол зиёд шуда истодааст. соли 2010 26 адад ҷиноят нисбати 19 шахс. соли 2014 38 адад ҷиноят нисбати 36 шахс. кормандони кумитаро гуфта истодам. зокиров, чаро масъулият аз худатон дур мекунед? аъзои ҳукумат ҳастӣ. аъзои ҳукумат маънои фақат як кумитаи замина бардошт доштан нест. ин вазифаи хизматит аст. ҳамчун сиёсатмадор, ҳамчун аъзои ҳукумат тамоми вайда масъул ҳастӣ. мо қарори ҳукумат қади қабул мекунем, барномаҳои ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ қабул мекунем дар ҳамаи соҳаҳо. барои 4 содиқ дар ноҳияи боғтар, корманди кумитаи замини ноҳияи боғтар $4000 вай карда гирифтааст. $9000 дар ноҳияи барои ҳуҷҷатҳоро қонунӣ кардан шаҳри Ваҳдат. зимни ҳисоботи вазири энергетика ва захираҳои об усмоналӣ усмонзода аз ӯ доир ба 88 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ки таи 5 сол дар ин соҳа ошкор шудааст пурсида шуд. тавре зикр гардид 15 миллион сомонӣ зарар дар ин соҳа танҳо дар соли 2014 ошкор карда шудааст. дар ҳисоботи вазири нақлиёт шералӣ ганҷалзода аз ҷумла иттилоъ дода шуд ки дар ин соҳа 12 лоиҳаи инвеститсионӣ бо маблағи $892 миллион амрикоӣ амалӣ мешавад. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон таъкид дошт ки рафти иҷрои ин лоиҳаҳо, истифодаи мақсадноки маблағҳо ва сифати корҳои сохтмонӣ таҳти назорати доимӣ бояд қарор дошта бошад. дар маҷлиси шӯрои амният ҳамчунин вазири маориф ва илм Нуриддин Саид, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Нусратулло Салимзода ва раиси кумитаи андоз Нусратулло Давлатзода ҳисобот доданд. доир ба бартараф намудани камбудиҳои мавҷуда ҳамчунин ба вазири адлия Рустам Шоҳмурод, раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ Саймумин Ятимов, раиси суди олӣ Нусратулло Абдуллозода, директори агентии назорати маводи нашавовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Рустам Назарзода ва роҳбарони дигар сохторҳо дастуру ҳидоятҳо дода шуд.